So karon guys, nagkuan-kuan ta oh. Banta. Inosara ta sa grahe karong parking truck. Hiring na yung driver kayo, pero wala kayo may ulo. Kuan lang sa kano, guyoron lang. Oo, doon ni kayo unit pa. Arsa-arsahon lang daw. Tagsa sila sa tail sa helper driver. Relax kay tadi karon kay duha ka bukatong madlang people. Uy, namoy shout out. Ah. Wala naman. Grabe oh. Grabe ka, wow. Okay. Pang reels ba?